الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abol Maké Malik le secret et le jeune donc sur le plateau sur le nouveau plateau il faut Awa Kalama donc Tuyamuna ne ala sonama inshallah et kuna fon fitini ka di fanu bere jelema comme ça city ko nunu nyatara be bala muna doro baso ka city we donc pour l'homme soro donc nay émission lamé aba ehmede ka tla ka partager donc avec barka bado city ra pour que pour l'homme chama be city be sika abe sika tema o be sika tema donc city ka tuga muna bon numéro fene nyata c'est ça fait ba enregistrer abe sika ke imo be se amuma don werera ka soro donc numéro bi golo ame stati munun fene bla ça ke mo ta ona bi mais ame stati do bla be ça qui est intéressé no shi sika ke ni ma numéro sebe ka bla ikuna dans les cas ni imo sera en ma do na soro city ko nyam no tuga do parce que sans city ko baski bata kono o ba soro numéro bi golo donc déjà way kuna fene ka di donc fanu bredjele ma dien fam bredjele fait toujours Malik le secret et les génies donc sur le plateau le génie et ni kayo be nyona de d'accord hagila bi ta émission kurae nyala sona machallah parce que en attendant je na te le secret magna couleur ko ngo betu noir la bi le secret re che fi may al nasro borombe abi man noir fana be shagi noir fana be korobula bon araba do fana ma bon bashitara na sona machallah bon noiri koro kacha men noir rabi na fiya foto mna bi nyere be noiri bi samara noiri sote noiri bloqué noiri couché noiri alinga bolma fin donc abe noiri donc bi bon araba ye do munye don gelaw bo o don don hakilla ne noir dona araba do en fait atiga ko dugue ngando yoro ndo détail di parce que o don gelaw ka koye ngana no ga gundo do poye quoi nala sona machallah donc bismillah déjeuner donc ni amini ngal folo semela yo de che a ko ale fiancé ay muso do re mamine an wo a fiancé aya ko benyana bo awa woro denni woro ba abe bora abe blanc place a todro ka furu do siria bana mais ale bora kala ma ko fe ga fo ale daga wuli terke re fana ni muso mi njon fe yalma terke de mo ko langule yake wa walma muso de mo ko langule yake kiga wala ligue yoro le siga basitara la kambe so aboma le génie basitara donc a foko ye muso do fiancé iye afembe ke ka bampe donc abe foko e muso do parce que foka labla la iye nga ko yom make folo okoro de ka fo donc e muso do aga fembe donc e ga fewnye aga herawi ga herawi aga torowi donc okoro ka fo itade do bi donc itado donc chini yoro do la dawla e bi siga sama yere kata premier heure la fota dugu jere naka de bi se o ba korota fo itala nga yoro do la dawla o tinye ki ga kononi ke fota se donc konyon watima abebi be mbashi fo ita shira donc e ka balaka ye ka fo oni eterke ou be nyon fede walma ye dibe kamana fo yere sege ke kata asoro tiere la nunu ngoni koro atemelo nyon jede walma ou be nyon fe donc ni e musoye ni fene eterke de ou fla la ko jone mbolangulo ote bashi tara la kambe donc sababa uma ne ko ube ke kusobe gachaya mais nunu flash te mbolangulo muso te mbolangulo nye at cheterga inte mbolangulo nye nga chere de mbolangulo mbolangulo do kunyi mena na fora ko karsa kera e muso ye surtout mbotiki kene a fale tew fam na nyini ka bon a dira e ma ko mini kibisa ko bolo dara de pour ka kana bon et la ki tirke uta kuma be e bi tirke do de ta katana e olu fe ko baro kuma be e tirke do de be ko fe katane oye e fiancé nunu fe ko baro teda bokana samson dun nubu ka so kono surtout afama de la manu yere nubu ka dun nunu kono o tifini nyana ma utado de kleti walma chibu fasquado walma kolan fasquado walma orobo fasquado ko a chedo parce que a chedo ata yere sudra ba chema cheterke ifede lada kama ko cheti cheterke ko yi che anche ncheudo donc ale fana ta yere sudra ka bo u flashima bo cheterke indun o dusukun abe ka kam ni sogomada fe wusigi fo atuta adusukun be kam deni langolon be dalen be kera ma yere dun ma nugule nye donc ni ya yesisan ka nene abe jigi kono de nga itisa fo idara ishi be itisa fo parce que terga musodo e tla ka mobilita tuni walma ka moto ta ka fo aywa
Abdul ye wele mina esa no bna ci dora mina bna ci dora ngache che ngoro Abdul ye wele mina ka bitira sa mina kuma do fo quoi business do ba mbo nyana bo sa kana kataka I muso ni iterige in sigileto kuma du mina falen olo ni nyogonte no village kaumbe kuma be deni yere fere be ka wuli ko sugoro mate bo doni ego sugoro do tna soro bo ga ni roina o wuli ka dembarsi jugu ko ke iterige sigile nyana abina sigi seunte faranjonga iterige sigile nyana chetu sukumbe ka kami dongo do alabana do do ni tarasigi o chekele ni tarasigi atatola aba foko cheka telefoni do iga chere telefoni sangadi ale iterige telefoni sangadi kan taw daw ena la tene nyona be iPhone ba bolo ni na telefoni e kan tawda ni iPhone ko nyo afonga chere mais na ma sa mina sa ye ko mina sa ye na rem na iPhone sa yo mais iga na to ka boa kala mo parce que adama de ando ko kana fe no meri quoi donc ne ba sa ye rep ska ko de la tuadora donc dolora o ye wele I muso aba wele te parce que ni daele mo mun nyo te ko numéro bu ke nyombolo kasati tebe ya fe wote na iPhone dira de una nyogona dondora itara fene kata sigi kata ka to wajir ga fene dira muso ye fenye femunye fen negataye wa fen natalen fene do muso nege kadi wa natabe muso yera donc naturellement o jojugu nunu ni o jejugu nunu ni o kolokolo I yera ka soro erema hali muso yera découverte ke ka nyefolo iPhone ko nana do akono war ko nana do akono muso ka dépense ko nana do akono o era bi nye muso ma ka teme eka ko teria akuma ka chagui o bi nye muso ma ko teria donora muso na jo koi aba fo karsa a che pisolo mbolo re ngate cha ai shwage koi na laida aide wala pisolo mbolo mbadi di garana zangal lesa o bo bisi ko laje pati karsa chena ai shwage ai karsa ko ntara ko ni on tadi ni karsa tara on tadi o ta dam ne toy donc bu tora donora bolo kara bola kara abe do ni on tere muso fille kata iterge infede kata o ka cheya ka tega sirama walma ka to mine kata soro jamanjam bay kate ma chere taka aba fo ka ba découverte ga koy nyama yimbe abika nyama abika hinana aywa anara fenfena sura bulo muye ni misi wasa fenye kate me hala fiancé fena tainga o découverte aba fo ka ba kede jurube tige ga bun nyote ni ma farati ebe balamuna e ba soro ebe kun fe koina ebe gi terga bule do aba fo ka le sita wa soro sura ayra bori muso ka ngache neti ye soro bide muna ayo toron da ta torenci katici dora sura I muso ga suno o de ba no fe ira muso a girin suro fo akolo be faga abu suno o da tna ta kati tna ta roshi ebe girina ka ngata baron fe ngata barora ale bora ga maram so fe suro ere ka eto korora ayo yaro akobi chaya donc kuma la suno doron da do be kana o yele mo chier teria ko tora namanya ka fo ko muso dira ema et de muso do et de fiancé do et de a choisi ibi ka protéger aka nyanamaya berejella aka herebe ya ka torobe da do be abo folo mako da personnelu o te yele machier ni irete baro do be abo folo ma baro spécialu mo chite impliqué au konana ni irete kuma do be abo folo ma ko privé mo chite impliqué au konana ni irete hali fleli do be kam soto la halaya do ka akakan jonga fle yan atebe moshiga impliqué antiere otara de ndrige otara atebe moshika fle ye fo ere ni o dabe tike ka bo ini terke uche ko parce que ku be muso do adama den iba soro dobe iba soro ajugo kai fo itara ina kam na ujira matike nyona mais muso ye shetana fenye shetana ube do akono wati bere jele ka a pousser ka do korora iterge infene o shetana kel no mesiga do atiki konnana afta koro ereke iterge de korore ka soro munta ka la nyiniye bo afta timia do soro yefene atisa fara ko ina ble donc kuma la sunya ye munye teria be down be iterge la ani iterge ani ka foro personnel foro imuso yiga foro personnel de teria be mais abna dan hake do de la ni ya teme oka ni ma farati terke bi muso nyini ko fe abke hal furu kono nere ba kawye e terke be ta e ko fe
ka taa sigi e muso ka salon kɔnɔ ko télé filɛ o tɛ manɔnɔ ko ye ko cɛ ɲuman tɛ fini siri bɛ muso kɔkɔra mugu ɲuman ninnu b'a kɔfɛ muso dun tɛ ban birili ko la e sigilen k'e bɛ télé filɛ la e muso bɛ ka biri nin bɛ télé filɛ la ye ko e terikɛ ko dɔ bɛ k'a la o fura foyi t'o la ko dɔ bɛ k'a la n'o sera e muso ma jɔn de y'o kɛ sisan i yɛrɛ de y'o laɲini ni terikɛ y'i wele karisa i bɛ so wa n terikɛ tɛ so fɔlɔ a kɛra cogo di cɛ ne tun b'a fɛ ka na te min na a to ne nana b'i wele i b'a kɛ télé mais e terikɛ y'i wele karisa e bɛ so wa ayi ne tɛ so a kɛra cogo di bon ne tun b'a fɛ ka na te min na ta kɛ madame bɛ k'a ka teminɛnw bɔ madame bɛ k'a ka teminɛnw bɔ ne tile ka kala don salon kɔnɔ fɔlɔ kɛ yanni ka na i yɛrɛ de da yɛlɛ a bɛ n'a fɔ i y'i muso d'a ma donc n'a kɛra maa jogojugu ye maa caman terikɛ b'a muso ɲini nin na dɛ tile ganfɛ baro walima wulafɛ baro e b'i terikɛ ta yɔrɔ jɔnjɔn dɔn caman bɛ taa terikɛ muso la biri fo salon kɔnɔna na ye denmisɛnninw b'a kalama o tɛ kuma de voilà parce que olu b'a dɔn a ko bɛ cogo baarakɛla ninnu olu de bɛ gundow bɛɛ dɔn u b'a dɔn u tɛ kuma de donc da dɔw bɛ yen o tɛ diinɛ ko yɛrɛ ye muso ye sitana fɛn ye fɛn duman de don kan'o da yɛlɛ i muso ni i terikɛw cɛ que ça soit fiançailles kɔnɔna na walima a furulen yɛrɛ i fɛ n'i y'o kɛ muso tɛ mɔgɔlankolon ye cɛ tɛ i terikɛ tɛ mɔgɔlankolon ye e yɛrɛ de ye mɔgɔlankolon ye e mun ye o da in yɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc ka kuma la surunya les jeunes a kaw bɛna ninnu na très généralement ka caya cɛw yɛrɛ de bɛ da ninnu yɛlɛ i y'a faamuya a bɛ sɔrɔ ka taa k'a dɔn u bolo da u bɛ sɔrɔ ka yala n'u terikɛ tɔgɔ ye karisa kɛ ne yɛrɛ tun jɔlen bɛ n'a ka fɛn bɛɛ ne tun t'a dɔn karisa bɛ sɔn ka nin kɛ ne la hali jakarta sugula min fila bolo n yɛrɛ de ye moto in san ka d'a ma n terikɛ de quoi n terikɛ yɛrɛ de don ouais c'est vrai i terikɛ don mais i fana y'a dépassé u y'a don ko dɔw kɔnɔ minnu t'a don ko ye fo finalement a fana taara nɛnɛni dɔ k'o kɔnɔna na o y'a dépassé donc a limité dan kɛ kow la o de cɛ ka ɲi o de kama ciden ko cɛ ni walimuso kelen yɔrɔ kelen muso kelen cɛ kelen ko sitana bɛ k'aw sabanan ye aw sabanan in ye kɔrɔ foyi taara k'aw lasudɔn ka kɛ ɲɔgɔn kan voilà donc hɛrɛ taara a terikɛ in a yɛrɛ ka waleyaw de don k'a k'o dabila voilà n'a ma dabila hali n'a ye muso wɛrɛ ta n'a y'a diya a ka nin gɛn a ka dɔ wɛrɛ ta n'a ma nin ko in dabila a tɛ nin fɛnɛ ɲɔgɔnna bɛ kɛ tuguni d'accord le secret o faamuyara an bɛ tɛmɛ tuguni ɲininkali wɛrɛ min bɛ o de ye k'a fɔ cɛlaka dɔ ko n'ale ni a muso don min na n'u kɛlɛ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ fo ale fila t'a la ni tɛgɛ ye ko o don ni su kɔra muso in bɛ position di ale ma a bɛ kɛ cogoya kɛ n'ale dilan kan o don ko ka timinɛ ko ka di kojugu dɔgɔ sera o don ma tila ka lajɛ ko donc ale t'a dɔn mun de bɛ ka muso in bila nin na ko fo a nana kɛ ale yɛrɛ jogo ye tuma dɔ la ale b'i tugu ka kɛlɛ yɛrɛ tigɛ ka muso in bugɔ pour que ale ka se ka fɛɛrɛ kɛli ma su fɛ yalima bugɔli de bɛ muso in excité wa walima cogoya jumɛn don k'a ma se k'a faamuya halisa baasi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah donc le jeune a faamuyara donc k'ale muso don min na ni a ye ni mankanni dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ni a tɛgɛ sera muso in ma o don in ni rapport donna u ni ɲɔgɔn cɛ donc muso in bɛ rapport di ale ma di cogo la mun n'a bɛ fɔ a ma yɛrɛ di walima ale kɔni bɛ sentiment mun n'a o bɛ sɔrɔ muso ko la donc ale b'o n'a sɔrɔ 100 de don ale bɛ 90 bɛɛ sɔrɔ muso in na o don k'a sɔrɔ n'a sɔrɔ o tɛ ale tɛ tɛmɛ hali 20 ou bien 25% ka muso in na donc o yala o kɔrɔ de k'a fɔ bugɔli de b'a la excité wa walima kɔrɔ ye mun ye parce que ale ma se k'a faamuya o tɛ ya donc baasi t'a la a faamuyalen don musow suguyaw ka ca kosɛbɛ mais u b'an bolo furu kɔnɔna na an t'a ɲini dɔn k'a dɔn k'a sɔrɔ n'i y'a ɲini k'a dɔn i ka muso a bɛ excité cogoya min na a ka nɔgɔ i n'a bɛ jɛ kɛ a ka nɔgɔ quoi c'est à dire sɛgɛn t'a kɔnɔna na quoi parce que muso suguyaw ka ca n t'an da don a bɛɛ la k'a walawala nka muso suguya fila bɛ yen o ye nin muso suguya fila in de ye olu fɛnɛ olu bɛ excité ten de muso dɔ bɛ yen pour que ale ka excité ani pour que a ka diya yɛrɛ sɔrɔ rapport la a bɛ fɔ o de ma ko excité c'est à dire a yɛrɛ ka excité fɔlɔ n'a ka sentiment mun n'a yɛrɛ b'o ɲini a k'o sɔrɔ rapport la ani k'o di cɛ ma donc rapport la f'i ka bugɔ de bugɔli mun don n b'i fa bugɔli la o tɛ quoi bugɔli mun don k'a talon k'a la vitesse quoi donc i b'a ye n'i y'o kɛ dɔrɔn ale farikolo bɛ commencer donc ka na a ma donc o musow bɛ ten dɔw bɛ n'i y'u bugɔ busa yɛrɛ la o don kelen n'i ser'u ma i b'a sɔrɔ non u excitera yɛrɛ de mais dɔw bɛ n'i y'a ci a ɲɛ kan hali n'i ma kɛ kosɛbɛ o don kelen i b'a sɔrɔ n'i sera ma a bɛ excité c'est à dire f'i k'ale bugɔ dɔw bɛ yen n'i b'a rapport la n'a ye i n'a fɔ misaliyala sisan n y'a labiri yafa bɔrɛ kelen ka taa yen n'i bɛ k'a frotter ka to k'a bugɔ a bɔbɔrɔ la pap
ka to k'a fɔ ba tɔn dɔ ni man di de i b'o kan mun fɔ i b'a sɔrɔ o ka d'ale ye quoi i bɛ bilen mun kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ni man di o bilen o de bɛ kɛ sababu ye k'ale fɛnɛ tɔ ka excité i m'a faamuya tɛgɛ busa ni bilen olu bɛ taa ɲɔfɛ donc muso dɔw fɛnɛ olu bɛ excité donc tan de bon n'a sɔrɔ e tun ye diinɛtigi ye e tɛ nin fila nin bɛɛ ye kafiriya kumaw ni maramarakanw de ye e bolo k'a sɔrɔ e ni muso bɛ furu kɔnɔna na bon nin dun de b'ale la excité donc a bɛ san 10 walima san 20 ni kɔ kɛ furu kɔnɔna na a bɛ fɔ mun ma ko diya a t'a dɔn furu kɔnɔ parce que ale bɛ excité ni sira mun ye o ma deli ka kɛ ani cɛ cɛ donc i b'a muso jari filanan ye jumɛn ye o ye dajuguya ye dajuguya bɛ muso dɔw fɛnɛ excité i n'a fɔ misaliya sisan n'a bɛ baro la i n'a mɔgɔ filani bɛ baro la i bɛ se k'o karisa e tan dɔ in n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ directement quoi karisa i b'a dɔn e tan dɔ in cɛ a dan don trop surɔ a kun man di kosɛbɛ mais don o ta a kun ka di trop nana in ka n tɛgɛ dɔra dɛ donc k'a tɔgɔ jɛ yɛrɛ fɔ togora mun ni bamanan jɛlenba in tɛ quoi i m'a faamuya o dajuguya kan mun n'i bɛ olu fɔ a nɔfɛ n'i ye mot kelen fɔ yanni i ka tila filanan fɔli la o b'a sɔrɔ a commencera donc ka excité a b'a sɔrɔ a muyera yɛrɛ voilà donc i b'a ye ni ale bɛ to ka e ye o muso in cogoya la n'a bɛ to ka e yɛrɛ ye dɔrɔn i b'a ye nege bɛ n'a ma quoi c'est à dire n'i nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn nege bɛ n'a ma donc hali ni tɛmɛna a kɛrɛfɛ ka essayer ka ɲɔmɔti siɲɛ kelen ka dakuruya in kelen fɔ hali ni y'a fɔ a tulo kɔrɔ de o don su bɛɛ nege bɛ n'a ma a b'o don bɛɛ kɛ nege b'ara quoi donc n'i sera a ma a bɛ ja sɔrɔ tɛ ko la o la c'est à dire o musow bɛ yen olu bɛ bugɔ de pour que u ka se ka excité k'a sɔrɔ u yɛrɛ cogoya de don u fari cogoya don u ka laɲini tɛ dɛ a b'u yɛrɛ la muso dɔw bɛ nɛni de ani k'u ɲɛfɛla dajuguya pour que u ka excité k'a sɔrɔ u yɛrɛ cogoya de don mais u ka laɲini tɛ a b'u yɛrɛ de la quoi donc ni cɛ mun ye o faamuya ni n'o muso bɛ jɛ kɔnɔna na o bɛ minɛ ten de n'i y'o minɛ ten a ka ca ala fɛ fɛn mun ye cɛnimusoya diya ye n'an b'a tuma na don o don ale b'o découverte sɔrɔ donc furu kɔnɔ donc ale b'o sɔrɔ furu kɔnɔna na quoi bon n'a sɔrɔ e ka diinɛw ni e lamɔ cogo ni e ka hadamadenw e b'o jate kafiriyakan ni manamanakan ni baatarakanw de ye donc e ni muso in bɛ don furu kɔnɔ fo ka taa bɔ furu kɔnɔ a tɛ ja sɔrɔ i la parce que ale bɛ excité sira mun fɛ o communication tigɛlen don donc e n'ale cɛ o la a b'a fɔ k'a tɛ ja sɔrɔ cɛ ko la ale tɛ excité o tɛ sira dɔ de bɛ yen a kan ka excité donc sira mun fɛ bon o datugulen don ani cɛ cɛ i y'a faamuya donc ka kuma la surunya dɔrɔn an b'a fɔ an balimakɛ ye k'a fɔ a muso bɛ excité ni bugɔli de ye nka bugɔcogo ɲuman na fɛnɛ a k'a kɛ nege bugɔli ye hali k'a pousser dɔrɔn k'a bin dilan kan k'a latiliya a bɛ excité donc k'a sɔrɔ i m'a kɛ ni violence ye mun b'a a bana quoi walima k'i to en action ka to ka bugɔ dɔɔni k'a sɔrɔ a ma kɛ ni violence ye donc a muso bɛɛ ten de a k'i hakili to o la k'o kɛcogo ɲuman kɛ pour que a muso bɛ se ka donc damu sɔrɔ a la cogoya mun na mais a kana kɛ bugɔli ye mun b'a bana quoi o tɛ kɛ hɛrɛ fɛnɛ ye quoi n'a fɔra rapport kɛ o kɛ bugɔli f'i ɲɛ ka funu bon laban i ɲɛ tɛna ci o tɛ hɛrɛ ye donc ala k'an kisi o ma donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan. bon lesika n bɛ fɛ ka ɲininkali fitinin dɔ don a jukɔrɔ de ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ supposons muso minnu bɛ yen sisan ni olu bɛ excité ni bugɔli ni nɛni de ani muso minnu bɛ yen n'olu ye silencieux cɛ majorité bɛ nin muso genre fila nin cɛ majorité bɛ muso suguya jumɛn de kanu kosɛbɛ. bon cɛ majorité n'i y'a ta k'a lajɛ muso minnu bɛ yen ni jɔngiya b'u la dɔɔni c'est à dire minnu ka wɛrɛ damɛ kɛnɛ kan kɛnɛ ma cɛ majorité b'a fɛ ka o musow nɛnɛ c'est à dire ka u goûter de i m'a faamuya mais n'a fɔra an ka musow ta kana don furu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ u b'o musow fɔngɔ ɲɔgɔnya parce que hali n'i taara furuso kɔnɔna lajɛ an fɛ yan n'i y'a sigi 100 o 100 i bɛ taa muso minnu sɔrɔ furu kɔnɔ o ye muso minnu bɛ yen n'olu ye silencieux ye n'u ka kumaw man ca kosɛbɛ i y'a faamuya mais i bɛ taa sɔrɔ cɛw bɛ nafolo yɛrɛ tiɲɛ minnu na ni kanu kama i b'a sɔrɔ olu caman bɛ yen olu bɛ sɔrɔ kɛnɛmanaw de la ka caya mais i bɛ taa genre min sɔrɔ olu la o ye jɔngiya minnu ye n bɔra ka mun fɔ sisan dajuguyaw ni o n'a ɲɔgɔnna ko minnu bɛ yen ni a bɛ muso minnu na i b'a sɔrɔ sisan cɛ majorité bɛ olu kanu ka tɛmɛ muso silencieux kan mais kanu suguya fila de don u b'u kanu nɛnɛni sira de fɛ kɛnɛba nka u t'u kanu jɛɲɔgɔnya yɛrɛ sira fɛ so kɔnɔ parce que u b'a fɔ ko non ko a tigi k'a mara ti ja n'i y'a furu k'a mara ti ja quoi walima k'a tigi n'i tora a k'i denw ba ye ko n'i ma farati k'a kana na éducation kolon di i denw ma donc a bɛ silencieux dɔ ta
o b'a fɛ den wolo kama nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la saha mun n'a b'o ɲini a nin na o tɛ se k'o di dɛ nka o kɔni bɛ yen o kun de kama donc o saha in a b'o fana di nin ma kɛnɛ ma bon nin fana ale fana tɛ daloma ye o ale b'a n'i y'a ye i bɛ ka n'ale forote mais i bannen don k'ale lata i fɛ yen c'est que i fana b'ale kɔ kun dɔ de la o donc a fana proposition baw de kɛ ka gɛlɛyabaw k'i kan quoi o de kama nafolow bɛ kasara kosɛbɛ a yɔrɔ ninnu na i m'a ye i bɛ mobili dagabana y'a muso ninnu bolo ye mais k'a sɔrɔ mun bɛ ka mobili in di a ma mobili san a yɛrɛ muso ye mais a bɛ k'a san nin ye a dun b'a furu fɛnɛ mun na n'a ka di i ye f'i tɛ se ka ɲɛ kɔ f'i bɛ bolomafɛn san ye donc diyaɲɛ dan kɔni ye se i bɛ mobili san muso min kɔni ye se bɛ e yɛrɛ kɔni ye k'o muso in furu bon pourquoi i ma furu donc kɔrɔ de k'a fɔ n bɛ fɛ ka damu dɔ de ta la spécialement mais n t'a fɛ furu yɛrɛ la mais ne yɛrɛ ni bɛ damu mun fɛ o bɛ sɔrɔ a la bon muso in fana tɛ daloma ye ale fana b'o dɔn a donc a fana b'a ka proposition gɛlɛya i ma i bɛ tɛmɛ o sira de fɛ pour que i fana ka fɛrɛ ale ma quoi donc a kuma la surunya dɔrɔn majorité bɛ o muso jari ninnu de fɛ o de kama sunkurutigɛ ka ca ka tɛmɛ sunkurutigɛ ka ca kosɛbɛ i b'a sɔrɔ cɛ bɛ muso 4 b'a bolo mais a bɛ sunkurutigɛ donc o kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko muso o kɔni tɛ mais a fɛnni dɔ de don mun bɛ niw na a bɛ sɔrɔ muso mun na ka caya i b'a sɔrɔ olu tɛ furu kɔnɔ très généralement donc ka caya quoi i y'a faamuya d'accord le sɛgɛrɛ hakili la ni ɲininkali filaw de tun b'an bolo bon wagati fana koronna i bɛ kuma laban da an bɛ tɛmɛ baasi t'a la n'ala sɔnna a ma toujours Malick le secret et le génie donc a yɛrɛ tun bɛ plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet sanfɛ dɛ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka n ka da gosi 77 39 39 0 ni da gosi daw na yɛlɛ i ye n'ala ka jɛ inchallah ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ ko sɔgɔdaw falen bɛ dɔɔni k'i k'i patienter dɔɔni ko daw k'u bɛ yɛlɛ i ye n'ala sɔnna a ma inchallah donc an y'a fɔ toujours an bɛ se k'a ka degun bɛ mɔgɔ min ka kurusi kɔnɔna na degun i b'an wele n'ala ka jɛ an bɛ se ka mun wuli an b'o f'i ye tafe fɛnɛ kɔnɔna n'ala sɔnna ni degun b'i ka masiri i b'an wele n'ala sɔnna an bɛ se ka degun min wuli n'ala sɔnna an b'a wuli ka b'i kan n'ala sɔnna ma inchallah mais ɲɔbugu ɲɔkow de don n'i ye weleli kɛ a ta k'anw ye mun